इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। Kokrishala Gondasura Monoranjan Das para Amsayo, Kalaizamanka Korosabroni Manka, Bini Mung Zoedev Das, Padimuni Kokma Mankan can Padimung Tangushaka Gondasura Tanani Police. Padimungoti Kokmani wishing to Shamanka Gondasura Monoranjan Das para Amsani Donai Joedev Das, Bini Musala by Domani Hene. Shukango Bihwood, his Akani Shawimanka, Kokrishala Henke Lamakina Rock Lizak Manka, Joedev Das Nemanka. Padimunuti Amsani Lukorok Noka and Keno, Kokmarka, Bin Honi Borok no. Abagino party mung thayo thangu shogika police abahigino amseni lukrok tebo shaka suak nongmani bagino abahike thikena hanai আমি যাই দোকান আয়া দেখি গামছা বিছাইয়া শুয়ে রইছে আমি লক্ষ্য করলাম লক্ষ্য করে দেখছি যে মানুষটা লড়ে টরে না ডাক দিছি আমি দুই তিনটা কেউ ঘুমাই রইছ নি শব্দ করে না তো এরপরে কাছে গেছি গিয়া দেখাটা দেখি লড়ে টরে না শব্দ হয়ে গেছে এটা নাকি এই রাস্তার মধ্যে ঘুমাইছিল নাই তো যেখানে শুয়ে রইছে ওখানে নেই এমনি বাড়ি কোন জায়গায় তাহলে কোন জায়গা বাড়ি তো ক্যাম্পের লগে এটা সাপটা করে আছে আর কি তাই নাম কি তাই জয়দেব দাস এই জায়গাটার নাম কি এটা এমআর দাস পাড়া Abade Munote Amsani Lukoroni Bishing Nusaka Kakamo Piaba Damuke take Abanati Musha Shet on Nebrarok Dalani Shime Biblomni Koktum Sini Korang.